मोहम्मद नईम डार साहब के घर ये खूबसूरत महफिल मुनाकिद है। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि इस महफिल के सदक़े और जिनकी याद में यह महफिल मनाई जा रही है, सुभान अल्लाह, उन शुहदाए करबो बला के सदक़े से और ख़ास कर जनाब हसनैन करीमैन सईदैन शहीदैन हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का रूहानी फैज़ और उनके कदमों की बरकत से अल्लाह ताला इस जगह पर इनके घर के अंदर भी बरकतों का नज़ूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी बरकतें अता फरमाए और उनके रूहानी फैज़ से इनको भी मुस्तफ़ीद फरमाए और हम सबको भी मुस्तफ़ीद फरमाए। हाज़री इनकी भी अल्लाह कबूल फरमाए और हाज़री हमारी भी कबूल फरमाए। जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कोई मालूम नहीं कर सकता कि वो क्या थे और कहां तक थे। जिसका नाना सैयदुल अंबिया हो और जिसका बाप सैयदुल औलिया हो और जिसकी माँ सैयदतुन निसा हो और जिसका भाई सैयदुल अस्खिया हो और जो खुद सैयदुल शुहदा हो, उसकी शान मुझ जैसा गुनाहगार क्या बयान कर सकता है। और जो नबी के कंधों पर सवारी करने वाला हुसैन है, उसकी शान मुझ जैसा गुनाहगार क्या बयान कर सकता है। अलगर्ज मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया हबीबी किबरिया फ़ख्र आदम व बनी आदम बाइस तख्लीक़ कायनात फ़ख्रुर रुसूल रूह दो आलम सरवर कायनात नूर मुजस्सम सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया हबीबी किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब होकर सूंघा करते थे। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुसैन को क्यों सूंघते हैं? फरमाया, मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है, इसलिए मैं हुसैन को सूंघता हूँ। गोया के जन्नत के बागों का एक फूल है हुसैन, तो मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है, इसलिए मैं हुसैन को सूंघता। और पर जब प्यार फरमाते तो सब जानते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के गले पर बोसा दिया करते थे। अमूमन गले पर बोसा दिया करते थे, कलावे में लेते, गले को चूमते और सिर्फ चूमते नहीं थे, साथ आंखों में आंसू भी आ जाते थे। कायनात की माँ अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, अब्बा जान, नाने जो हैं अपने नवासों के माथों को चूमते हैं, रुखसार को चूमते हैं, उनके कभी कभी मोहब्बत में आकर हाथों को चूम लेते हैं। अब्बा जी, आप हुसैन के गले को क्यों चूमते हैं? आपके बहने वाले आंसू में थोड़ा और इजाफा हो गया। फरमाया, बेटी, मुझे वो वक्त, वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है जब हुसैन आता है कि जब करबला के मैदान के अंदर मेरा ही कलमा पढ़ने वाले मेरे नवासे को प्यासा शहीद करते हैं। आपके उन आंसू में और रवानगी हुई। फातिमा तु ज़हरा माँ थी। माँ कब बर्दाश्त कर सकती है बेटे और अपनी औलाद की तकलीफ को? क्योंकि माँ का दिल ही खुदा ने ऐसा बनाया। क्यों? माँ दे दिली नरम गुलाबों ते कद करन कबूल जुदाई पुत्रों दे
کردے نہ سنن برائی کردے قربان خزانے تے کر لین قبول گدائی سبحان اللہ آزم محروم سے بھی آنسو آ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی عرض کرتی ابا جان اس میدان کربلا کے اندر جب میرے اس لخت جگر کو پیاسا شہید کیا جا رہا ہوگا کیا آپ اس وقت موجود نہیں ہوں گے کیا آپ ان کو روکیں گے نہیں کیا اس کا باپ علی موجود نہیں ہوگا وہ تو شیر خدا ہے وہ تو بڑے بڑے فخر روزگار پہلوانوں کو پچھاڑ کر رکھ دیتا کیا اس کا باپ شیر خدا ہے اس وقت موجود نہیں ہوگا کیا اس وقت میں موجود نہیں ہوگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اور آنسو فرمایا نہ تو خوشتے نہ میں غصان نہ خوشی شیر خدا دا ایک اکلی زینب روندی خوشی جد تک سی حال برادہ نعرہ حیدری خدائے کربلا اس وقت بیٹا میں بھی نہیں ہوں گا ایک میرا پردیسی شہزادہ حسین ہی ہوگا یا زینب اس کی پھوپھی ہوگی پھوپھیوں کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے بہنوں کو بڑا پیار ہوتا ہے بھائیوں سے بھائی کو تکلیف ہو جاتی تو کئی دن بہنوں کی آنسو خشک نہیں ہوتے دوپٹے کے آنچر پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میرے بھائی کی خیر یا اللہ میرا بھائی پردیس گیا ہے میرے بھائی کی خیر ہو بہنیں اسی طرح دعائیں مانگتی ہیں فرمایا کہ بیٹی اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا یہ اور فرمایا کہ بیٹی یہ ابھی جبریل امین نے مجھے میدان کربلا کی خاک بھی لا کر دکھائی ہے اور وہ خاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ ام سلمہ یہ خاک سنبھال کر رکھنا اس وقت میں دنیا میں موجود نہیں ہوں گا علی بھی نہیں ہوگا فاطمہ بھی نہیں ہوگا فاطمہ بھی نہیں ہوگی اے ام سلمہ اس خاک کو سنبھال کر رکھنا اور اسے دیکھتے رہنا جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں ہر روز اس خاک کو صبح اٹھتی اور دیکھتی تھی تو ایک دن میں نے دیکھا محرم کی 10 تاریخ تھی اور میں نے وہ مٹی سنبھال کر شیشی کے اندر رکھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون بن چکی ہے اور میں سمجھ گئی کہ آج حسین شہید ہو گیا اور اسی رات کو تواریخ میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آج رات مجھے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ख्वाब में मिले और आपका चेहरा गमगीन था और आपके चेहरे पर जैसे गर्दो गुबार अटी हुई है, आपकी दस्तार मुबारक के पेच ढीले हैं, जैसे आदमी बड़ा गमज़दा होता है। उम्मे सलमा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आज इस तरह की कैफियत क्यों है? आपके चेहरे पर गमज़दगी के आसार क्यों हैं, परेशानी के आसार क्यों हैं, और आपकी दस्तार मुबारक की ये पेच ढीले क्यों हैं, चेहरा गर्दो गुबार से अटा हुआ है? फरमाया कि उम्मे सलमा, मैं अभी अभी मैदान करबला से आ रहा हूँ। मैं सलमा, मैं अभी भी मैदान करबला से आ रहा हूँ। उठ और उस मट्टी को देख, मेरा हुसैन आज शहीद कर दिया गया। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं उठी